بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله. از حضرت حق تبارک و تعالی مسئلت داریم که به همه ماها توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت عنایت بفرماید. Setelah basmalah, hamdalah dan salawat kehadirat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci, beliau mewasiatkan kita semua dan bagi diri beliau sendiri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. بحث ما در رابطه با امامت بود. امامت از دیدگاه عقل بررسی شد، از دیدگاه برخی از آیات قرآن هم گفتگو شد، اما امامت در احادیث پیامبر. Pembahasan pada khutbah Jumat pada kesempatan sebelumnya telah dibahas terkait dengan masalah imamah dari sudut pandang akal dan juga bersandar pada sebagian ayat-ayat Al-Quran. Sekarang tiba saatnya kita membahas imamah dari sudut pandang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقتی انسان کتاب‌های روایتی و حدیثی به ویژه کتاب‌های برادران اهل سنت رو مطالعه می‌کند، به انبوهی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برخورد می‌کند که به روشنی مقام امامت و خلافت را برای علی ابن ابی طالب اثبات می‌کند. این روایت‌ها صدها سند و برخی از آنها دهها سند دارد که در کتاب‌های معروف نقل شده و ما تنها به برخی از این احادیث اشاره می‌کنیم و توضیح می‌دهیم. Ketika seseorang membaca dan menelaah kitab-kitab hadis yang diriwayatkan dalam sumber-sumber dan literatur Islam, khususnya literatur-literatur yang dimiliki oleh saudara-saudara kita dari kalangan Ahlus Sunnah, kita akan mendapatkan tumpukan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan jelas menerangkan dan menjelaskan tentang posisi imamah dan khilafah Ali bin Abi Thalib. Dari hadis-hadis ini itu memiliki ratusan sanad. Sebagian dari hadis-hadis ini memiliki ratusan sanad dan juga puluhan sanad dan dikutip di dalam puluhan kitab-kitab dan literatur standar dan muktabar dari kalangan saudara kita, kalangan Ahlus Sunnah. Dan sebagian karena mengingat waktu, sebagiannya kami akan kutip pada kesempatan Jumat ini. یکی از این احادیث حدیث غدیر است. در سال 10 هجرت، آخرین سال زندگی پیامبر در این دنیا، پیامبر به حج رفتند و دستور دادند مسلمان‌ها از کشورهای اسلامی از مناطق مختلف به حج بیایند. هنگام بازگشت پیامبر رسیدند به منطقه‌ای به سرزمین جحفه، سپس به بیابان خشک و سوزانی به نام غدیر خم رسیدند که در حقیقت 4 راهی بود که از آنجا هر کسی به سوی کشور خود می رفت
پیامبر دستور دادند همینجا توقف کنیم. کسانی که رفته‌اند برگردند و کسانی که هنوز نرسیدند به ما برسند. 3 روز پیامبر در اون سرزمین توقف کردند. Hadis yang pertama yang ma'ruf dan mu'tabar itu adalah hadis Ghadir yang dikenal dengan hadis Ghadir Khum. Peristiwa ini terjadi pada saat Rasulullah SAW melaksanakan dan menunaikan Hajjatul Wada pada tahun 10 Hijriah. 10 Hijrah, dan pada akhir dan masa-masa terakhir dari kehidupan beliau ingin menunaikan ibadah haji dan mengundang seluruh kaum muslimin dari berbagai tempat penjuru negeri Islam untuk bersama-sama beliau untuk menunaikan ibadah haji pada saat itu. Setelah menunaikan ibadah haji, Rasulullah SAW sampai di suatu tempat yang disebut dengan Ju'fah dan mendatangi satu tempat yang kering, tandus dan membakar yang disebut sebagai Ghadir Khum, yang merupakan sebuah perempatan. Dari situ orang setelah haji berpisah ke negerinya masing-masing. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kafilahnya dan rombongannya untuk berhenti di Ghadir Khum itu. Mereka yang telah melewati Ghadir Khum diminta untuk kembali, dan mereka yang belum sampai Ghadir Khum diminta untuk segera sampai di Ghadir Khum. اونقدر هوا سوزان و گرم بود که مسلمان ها بخشی از پارچه یا لباس خود را زیر پای خود می انداختند و بخش دیگر را روی سر خود می انداختند. همه تعجب کردند چه اتفاقی افتاده؟ مگر پیامبر چه می خواهند بگویند که 3 روز همه مسلمان ها را در یک سرزمین بسیار داغ و سوزان نگه داشتند تا بعد از 3 روز جبرئیل نازل شد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. در سوره مائده آیه 67: ای پیامبر، اون چه به تو ابلاغ شده به مردم بیان کن. اونقدر این مسئله مهم است که اگر به مردم بیان نکردی مثل این میماند که هیچ عملی و رسالت خود را انجام نداده باشی. از مردم هم نگران مباش، خدا تو را محافظت میکند. Di tempat yang bernama Ghadir Khum itu udara panas sangat menyengat dan membakar. Sampai-sampai kaum muslimin yang bersama Rasulullah SAW itu menjadikan kain-kain yang ada pada mereka sebagai tempat untuk menjejak bumi. Di atas kakinya mereka menaruh kain-kain untuk menutupi panas tanah di setempat itu, atau mengikatkan kain di kepalanya untuk melindungi dari sengatan sinar matahari. Dan selama 3 hari Rasulullah SAW menahan mereka di sana, dan mereka bertanya-tanya ada apa gerangan Rasulullah SAW menghentikan langkah kita dari untuk pulang ke tempat kita masing-masing selama 3 hari di tempat yang panas membakar dan matahari yang sangat menyengat. Pada hari ketiga kemudian datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 67 yang menyebutkan tentang pesan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dan diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kalau engkau tidak menyampaikan, maka engkau tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau tidak perlu takut dari manusia, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Nah, ini penting di sini penekanannya bahwa kalaulah tidak disampaikan, fa illam taf'al, kalau engkau tidak menyampaikannya, maka seolah-olah engkau tidak menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. مسلمانان نماز ظهر را با پیامبر خواندند. خواستند برگردند به خیمه ها و سایبان های خودشان که پیامبر دستور دادند همه اینجا بمانند.
یک منبر بلندی از جهاز شتر تهیه کردند. بالای اون منبر رفتند و یک خطبه قرائی حدود 2 ساعت خواندند. در بخشی از خطبه چنین فرمودند: Kemudian karena saking panasnya, mereka pertama-tama bersama Rasulullah menunaikan sholat duhur. Selepas sholat duhur itu mereka ingin memasuki kemahnya masing-masing dan mencari tempat untuk berteduh. Lalu Rasulullah SAW menahan mereka untuk mendengarkan apa yang ingin beliau sampaikan. Dan Rasulullah SAW setelah sholat duhur menahan mereka kembali selama 2 jam dan menyampaikan satu khutbah pada saat itu setelah selesai sholatnya terkait dengan pewahyuan ayat yang tadi disebutkan. فرمودن ایا ایها الناس و انی لأظن انی یوشک ان ادعا فاجیب. نزدیک است که مرا بخوانند و دعوت حق را لبیک بگویم. و انی مسئول و انکم مسئولون. هم من مسئول هستم و هم شماها مسئول هستید. فماذا انتم قائلون. نظر شما در رابطه با انجام رسالت من چگونه بود؟ قالوا جواب دادن نشهد انک قد بلغت و جاهدت و نصحت و جزاک الله خیرا. همه مسلمان ها به یک صدا گفتند ما شهادت میدهیم که تو بسیار عالی رسالت خود را انجام دادی و جزای شما با خدا باشد. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendirikan mimbar dari pelana-pelana unta disusun berjejeran ke atas, dan Rasulullah SAW menaiki tumpukan pelana unta tersebut, dan kemudian setelah membaca puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda, wahai segenap manusia, saya mengira bahwa saya akan segera berpulang kepada Allah dan aku akan menjawab seruan itu. Sesungguhnya aku telah diseru untuk berpulang dan aku akan menjambut seruan tersebut. Dan saya adalah orang yang akan ditanya oleh Allah dan kalian juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang engkau katakan terkait dengan apa yang telah saya lakukan? Mereka berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau telah menyampaikan dan telah berjihad dan telah menyampaikan nasihat-nasihat agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kebaikan atas apa yang telah engkau lakukan wahai Rasulullah. ثم قال يا أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض. سپس فرمودن ای مردم من وارد بر از میان شما می روم و شما وارد بر حوض می شوید. من 2 چیز گرانبها در میان شما می گذارم و روز قیامت از شما سوال می کنم که رفتار شما با این 2 گوهر گرانبها چگونه بوده است؟ چه جواب خواهید داد؟ Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wahai segenap manusia, sesungguhnya saya akan meninggalkan kalian dan kalian pun akan mendatangiku di haud nanti, di telaga Kautsar, dan saya akan menanyakan terkait dengan apa yang aku wariskan dan tinggalkan kepada kalian, yaitu pusaka lain. Apa yang engkau akan lakukan terhadap keduanya? Saya akan bertanya kepada kalian bagaimana kalian memperlakukan 2 pusaka ini. کسی از میان مردم سوال کرد یا رسول الله اون 2 گوهر گرانبها چیست که در میان ما میگذارید؟ فرمودند کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. یکی کتاب خدا و یکی هم اهل بیت من هست. بعد پیامبر دست علی ابن ابی طالب رو گرفتند، بلند کردند به گونه ای که زیر بغل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دیده میشد و فرمودند ایها الناس ان الله مولای ایها الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم. ای مردم چه کسی سزاوارتر است از مؤمنین به خودشان، صاحب اختیارتر است برای مؤمنین از خودشان. گفتند
یا رسول الله شما بهتر میدانید. Kemudian sahabat bertanya, kaum muslimin bertanya, apa gerangan dua pusaka yang kau tinggalkan kepada kami, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bertanya bahwa dua pusaka itu adalah kitab Allah dan keluargaku, ahlul baitku. Dan ini yang akan menjadi pertanyaan saya kepada kalian kelak nanti di hari kiamat. Bagaimana kalian memperlakukan kitab Allah dan ahlul baitku. Kemudian dari sini Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, wahai segenap manusia, siapa yang lebih utama, siapa yang lebih kalian prioritaskan, dan siapa yang kalian lebih utamakan, wahai kaum mukminin, atas diri mereka sendiri. Mereka bertanya bahwa Rasulullah SAW lebih tahu tentang perkara ini. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, wahai segenap manusia, sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala junjungan dan maulaku, pemimpinku, dan saya adalah pemimpin dan junjungan bagi kaum mukminin, dan saya lebih utama atas diri mereka sendiri, melebihi diri mereka sendiri bagiku dan kepadaku. ثم قال يا أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم. من صاحب اختیارتر و سزاوارتر به مؤمنین هستم و خدا مولا و صاحب اختیار من است و من هم صاحب اختیار برای مسلمانان هستم. من ولی مسلمانانم. بعد فرمودند 3 مرتبه تکرار کردند فمن کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و احب من احبه و ابغض من ابغضه و انصر من نصره و اخذل من خذله و ادر الحق معه حیث دار الا فلیبلغ الشاهد الغائبه. فرمودند ای مردم، من خدا مولای من است و من ولی مسلمانانم و هر کس من ولی او هستم این علی ولی اوست. بعد دعا کردند که خدایا هر کس علی را دوست بدارد و پیروی کند او را دوست بدار و هر کس او را دشمن دارد او را دشمن بدار. در پایان فرمودند ای مردم، هر کسی حاضر است و این صحنه را میشنود، این جریان و این صحنه و این داستان رو باید برای کسانی که نیستند گزارش کند و این پیام را به دیگران برساند. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah pemimpinku dan saya adalah pemimpin kaum mukminin, dan saya lebih utama bagi mereka melebihi diri mereka sendiri. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangan baginda Ali alaihissalam sampai di sela-sela ketiak Imam Ali kelihatan bagi semua orang yang hadir. Lalu bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang saya adalah pemimpinnya, maka Ali juga adalah pemimpinnya. Beliau menyebutkan ini sebanyak 3 kali, lalu menyampaikan doa pada saat itu, dan doanya berbunyi demikian, wahai Allah, lindungilah orang yang melindunginya, tolonglah orang yang menolongnya, bantulah orang yang membantunya, cintailah orang yang mencintainya, musuhilah orang yang memusuhinya, dan tolonglah orang yang menolongnya, hinakan orang yang menghinanya, dan jadikan kebenaran itu berputar sebagaimana dia berputar, dan hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ala fayyuballigh syahidu al-ghaibah. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. بعد آیه قرآن نازل شد، آیه سوره مائده، آیه 3. اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. امروز دین شما با نسب ولایت علی ابن ابی طالب کامل شد.
Kemudian setelah penyampaian tersebut, lalu turunlah ayat 3 surah Al-Maidah yang menyebutkan bahwa telah kusempurnakan agamamu bagimu dan telah kulengkapkan nikmatku padamu dan aku rela dan ridha Islam sebagai agamamu. Dan setelah penetapan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ayat ini turun dan telah sempurna agama ini dengan penetapan Imam Ali sebagai pemimpin dan junjungan kaum mukminin selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. در این هنگام پیامبر با صدای بسیار بلندی فرمودند الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضا الرب برسالتی والولایه لعلی ابن ابی طالب من بعدی. الله اکبر از اینکه دین کامل شد با رسالت من و با ولایت علی ابن ابی طالب بعد از من. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertakbir, Allahu akbar atas kesempurnaan agama dan atas tercukupkannya nikmat-nikmat dan keridhaan Allah dengan risalah yang aku sampaikan dan wilayah Ali bin Abi Thalib. در این هنگام صحابه یکی پس از دیگری آمدن خدمت علی ابن ابی طالب و میگفتن بخن لک یا علی ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. گوارا باد بر تو ای علی ابن ابی طالب که مولا و صاحب اختیار ما و همه مؤمنین و مؤمنات شده ای. و پیامبر هم دستور دادن همه مسلمانانی که اونجا حاضر بودند بیایند با علی ابن ابی طالب بیعت کنند و تبریک بگویند. Setelah itu kemudian yang hadir pada saat itu datang menghampiri Amirul Mukminin alaihissalam, karena setelah mendapat mandat sebagai pemimpin dan junjungan kaum mukminin dan muslimin, para sahabat berdatangan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Amirul Mukminin. Mereka menyebutkan selamat bagimu, sekarang engkau telah menjadi pemimpin dan junjungan bagi seluruh kaum mukminin dan mukminat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan seluruh orang yang hadir itu untuk menyampaikan selamat dan juga berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai junjungan pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam. این حدیث غدیر از احادیث متواتر است که 110 نفر از صحابه، 89 نفر از تابعین و 350 نفر از محدثین او را نقل کرده اند و مرحوم علامه امینی 11 جلد کتاب در سند این روایت و این داستان نوشته است. لذا هیچ کسی تا کنون در سند این روایت شک و شبهه‌ای نکرده است. Hadis Ghadir ini adalah sebuah hadis yang mutawatir dan periwayat hadisnya dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ahli hadis dari kaum muslimin. Disebutkan bahwa ada 110 sahabat, 89 dari tabi'in, 350 ulama ahli hadis yang menukil dan mengutip Ghadir Khum ini, sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah, dan kemudian ketawaturan hadis ini sedemikian banyak sehingga sampai saat ini tidak satupun yang meragukan dan menyaksikan tentang sanad dari peristiwa Ghadir Khum ini. Dan Allama Amini itu menyusun sebuah buku dengan judul Kitabul Ghadir, terdiri dari 11 jilid yang mencatat semua sanad-sanad dari peristiwa Ghadir Khum ini. عده‌ای وقتی دیدن نمیتوانند به سند روایت و به این که این واقعه اتفاق افتاده است شبهه‌ای و اشکالی داشته باشند، در معنای کلمه مولا تشکیک کردند.
چون مولا چند معنا داره. یکی از معانی او صاحب اختیار است، یکی از معانی او دوست است. گفتن این مولا در این کلمه من کنت مولا فعلی مولا به معنای دوست است، یعنی هر کسی که من دوست اویم علی هم دوست او هست و این مسئله عادی هستش. Kemudian karena tidak bisa meragukan, menyangsikan dan mengotak-ngatik tentang peristiwa yang terjadi pada Ghadir Khum ini adalah sebuah peristiwa yang pasti dan niscaya yang pernah terjadi dalam sejarah umat Islam, mereka kemudian mencoba untuk mengotak-ngatik, mempreteli makna dari kata maula tersebut. Kata maula ini memiliki ragam makna. Di antara makna dari kata maula itu, yang pertama adalah pemimpin dan junjungan, dan yang kedua adalah sahabat atau teman. Mereka mengartikan kemudian kata maula itu dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, man kuntu maula fahadha aliyun maula. Mereka mengartikannya, barang siapa yang aku sebagai temannya, maka Ali juga adalah teman baginya. ولی در این داستان شواهدی وجود دارد که نشان میدهد کلمه مولا نمیتونه به معنای دوست باشه. اولین شاهد آن است که آیا ممکن است پیامبر 3 روز مردم رو در اون وضعیت زیر آفتاب سوزان و بر روی خاکهای گرم یک منطقه 3 روز نگه دارن که بعد از 3 روز پیامبر به مردم بگن ای مردم هر کس من دوست او هستم علی دوست اوه؟ آیا این خنده‌دار نیست؟ Dari peristiwa ini kita bisa memberikan penjelasan bahwa kata wali di sini, kata maula di sini tidak berarti junjungan dan pemimpin. Bagaimana mungkin? Yang pertama, bagaimana mungkin kita memaknai kata maula di sini sebagai teman dengan memperhatikan bahwa Rasulullah SAW selama 3 hari di tengah terik matahari yang sangat membakar dan menyengat dan menahan kaum muslimin dan mukminin di tempat itu. Lalu pada ujung dari pemberhentian mereka di tempat itu di Ghadir Khum itu lalu berkata, barang siapa yang aku sebagai temannya maka Ali juga adalah temannya. Bukankah hal ini sebuah hal yang konyol dan patut untuk ditertawakan? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم ويغفر لكم ذنوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما ابن عمه وكاشف سره ومبلغ رسالاته علي أمير المؤمنين وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم
إنك حميد مجيد. عباد الله اوصيكم و نفسی به تقوی الله. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم که اعمال ما، عبادات ما در این ماه مبارک رمضان که ماه میهمانی و ضیافت خداوند تبارک و تعالی است قبول بفرماید. Setelah basmalah, hamdalah dan salawat ke hadirat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada khutbah kedua ini khatib Jumat kembali mengingatkan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan kita, ibadah kita di bulan perjamuan Allah Subhanahu wa taala ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ماه رمضان ما باید متفاوت از ماه‌های دیگر زندگی ما باشد. Bulan Ramadan ini haruslah menjadi bulan yang berbeda dari bulan-bulan yang lain dalam kehidupan kita. به یکی از بزرگان علما در ایران، آیت الله جوادی آمولی، یک بار ما پیشنهاد دادیم ماه رمضان به جایی مسافرت کنن، خیلی سال قبل. ایشان فرمودن نمیتونم، مش کار دارم. گفتم که آقا ماه رمضان درس ها تعطیله. فرمود چه کار دارید؟ فرمودن میخوام روزه بگیرم. متاسفانه عده‌ای فکر میکنن روزه گرفتن خودش کار نیست. Suatu waktu salah seorang marja besar, Ayatullah Jawadi Amuli, pada satu waktu kami mengusulkan kepada beliau untuk melakukan perjalanan, namun beliau menolaknya dan beliau menyampaikan bahwa saya ada urusan pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Kemudian kami bertanya lagi, pekerjaan apa sehingga Anda tidak bisa melakukan perjalanan untuk santai setelah sekian lama mengajar di Hauza. Lalu beliau menjawab bahwa saya harus berpuasa, karena kalau saya melakukan perjalanan saya tidak boleh berpuasa, dan ini puasa ini adalah urusan penting dan pekerjaan penting yang tidak boleh ditinggalkan. اگر ما اسکناس های $1000 در دستمون باشه که نمیدونم اصلا هست یا نیست، فرض کنید هست، اگر اسکناس های $1000 یا 500 یورویی در دست ما باشه راحت خرجش نمی کنیم، سعی میکنیم انقدر دقت کنیم و با دقت کامل اونها رو هزینه کنیم. الان هر دقیقه از زندگی ما و از حیات ما در این ماه رمضان هزاران هزار دلار ارزش دارد. سعی کنیم بی جهت هزینه نکنیم و این وقتهای ما تلف نشود. Kalaulah di antara kita ada memegang satu lembaran sebesar $1000 di tangan kita, saya pikir itu nggak dicetak $1000, tapi kita beranggapan bahwa ada lembaran $1000 di tangan kita atau 500 euro. Tentunya kita tidak akan dengan begitu saja membelanjakannya. Kita harus berhati-hati dan memperhitungkan ketika ingin membelanjakannya. Dan bulan Ramadan ini itu sangat berarti dan sangat berharga, sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakannya, jangan sampai kita melewatkannya begitu saja tanpa perhitungan dan kalkulasi yang benar. یک کسی گریه می کند که 10 روز از ماه رمضان گذشته است، 9 روز از ماه رمضان گذشته. یک کسی هم خوشحاله که لااقل 9 روز گذشته. تفاوت خیلی زیاد است. باید توجه کنیم که در این ماه نفس زدن ما عبادت است. یه آیه قرآن برابر است با یک ختم قرآن. صدقه‌ای که ما میدهیم چقدرها ثواب دارد. اطعامی که به مؤمنین بکنیم آتش رو از همه ما دور میکند. انشاءالله بتوانیم از لحظه های این ماه مبارک رمضان خوب استفاده کنیم و به خداوند تبارک و تعالی نزدیک بشیم. Seseorang ada yang bersedih karena 9 hari dari bulan Ramadan telah lewat. Sebagian juga ada yang bersenang hati, bergembira karena sudah 9 hari telah menunaikan ibadah puasa.
Dua kondisi ini adalah dua kondisi yang berbeda. Kemudian di bulan suci ini Allah Subhanahu wa taala itu menggelontorkan pahala yang besar dan kemuliaan yang besar, dan detik demi detik jangan biarkan berlalu tanpa adanya amalan yang kita kerjakan. Membaca Al-Quran, disebutkan bahwa satu ayat dari Al-Quran yang kita bacakan itu sebanding dengan sekali khatam Quran di luar bulan Ramadan. Sedekah yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu luar biasa pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa ketika mereka berbuka puasa itu akan memadamkan api neraka yang disiapkan bagi kita. Oleh karena itu, di bulan suci ini, di bulan yang kita sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan berlalu begitu saja tanpa kita mengambil manfaat dan keuntungan di dalamnya. دو نکته در این خطبه دوم لازم است خدمت شما عرض بکنم. نکته اول در رابطه با روز جهانی نظافت و پاکسازی محیط زیست هست. یکی از شاخصهای ارزیابی یک کشور و ملت عبارت است از میزان بهداشت اون جامعه. شاخصهای متعددی برای ارزیابی کشورها و ملتها وجود دارد که در جای خود بحث شده، اما یکی از شاخصها و سنجه های ارزیابی و سنجش یک ملت میزان توجه اون ملت به بهداشت می باشد. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan pada khutbah kedua pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa tanggal 30 Maret itu diperingati sebagai Hari Tanpa Sampah Sedunia. Dan Hari Tanpa Sampah Sedunia ini itu menunjukkan bahwa kita harus menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Untuk mengukur kesehatan dan tingkat medis satu negara itu ada beberapa parameter yang digunakan, dan salah satu parameter yang digunakan untuk menilai satu negara itu sehat, bersih dan medis itu adalah bagaimana mereka mengatur sampahnya dan menjaga kebersihannya. متخصصان بحث بهداشت محیط امروز هشدار میدهند و حتی بعضیها هشدارشون به حد خط قرمز رسیده که در آینده با توسعه گازهای گلخانه‌ای زندگی بشر در خطر جدی قرار دارد و از امروز باید برای مبارزه با این نابودی بشر در آینده فکری کرد. از سوی دیگر اسلام از همون ابتدا توجه جدی نسبت به نظافت به معنای عام او، چه نظافت فردی چه نظافت و بهداشت عمومی و جامعه تأکید زیاد کرده است. Ahli lingkungan, para ilmuwan dalam bidang lingkungan itu memberikan semacam peringatan kepada kita tentang adanya yang disebut sebagai perubahan iklim, dan kita harus camkan dan waspada terhadap apa yang terjadi dengan perubahan iklim. Keluarnya emisi karbon yang banyak memenuhi atmosfer sehingga terjadi pemanasan global. Ini kita harus waspada karena akan berujung, efeknya itu akan berujung pada punahnya generasi umat manusia di masa mendatang. Dan Islam pada masa-masa awal kedatangannya itu telah menyinggung tentang bagaimana menghadapi perubahan iklim ini, dan salah satunya itu adalah aturan umum bagaimana menjaga kebersihan, menjaga kesehatan baik itu dalam skala personal ataupun skala sosial. همه شما این روایت رو مکرر شنیدید و میدانید، اما تأمل در این روایت افقهای جدیدی از زندگی برای ما میگشاید. النظافة من الایمان، پاکی و نظافت بخشی از ایمان است. Part of the faith. این بخشی از ایمان نظافت است، ولی متاسفانه گاهی ما با همین ایمان خودمان که نظافت باشه
بازی میکنیم و او را به شوخی میگیریم. Sebagian dari kita mengetahui hadis ini dan mungkin dengan membacanya sekali lagi dan juga mempertimbangkannya, mencamkannya baik-baik, memikirkannya baik-baik bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Sedemikian penting Islam menaruh perhatian terhadap kebersihan sehingga menjadikan kebersihan itu sebagai bagian dari iman, dan terkadang di antara kita ada yang menganggap remeh masalah kebersihan, sementara kebersihan itu adalah bagian dari iman yang disebutkan dalam riwayat. فواید نظافت تنها برای مسئله دنیوی ما نیست که باید باشد، حتی ثواب اخروی برای نظافت و نظیف بودن داریم. پیامبر فرمودند تنظفوا بكل ما استطعتم، هر چه می توانید پاک باشید، پاکیزه باشید. فان الله تعابن الاسلام علی النظافه، خدا اسلام رو بر نظافت و پاکی بنیان نهاده است. ولن يدخل الجنه الا كل نظیف، تنها کسانی که پاک بوده باشند، تمیز باشند، اونها وارد بهشت میشند. Sedemikian penting masalah kebersihan ini, itu jangan disangka bahwa hanya untuk di dunia saja keuntungannya dan faedahnya. Di dalam riwayat itu juga disebutkan, yang beliau tadi sebutkan itu adalah juga memiliki efek ukhrawi, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menjaga kebersihan. Riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah kebersihan oleh kalian selagi kalian mampu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangun Islam di atas pondasi kebersihan dan tidak akan pernah masuk surga orang yang tidak bersih. این نظافت تنها نظافت فردی نی، حتی در جامعه و محیط خودمان. لذا روایت داریم پیامبر فرمودن اکنسوا افنیتکم ولا تشبهوا بالیهود، فضاهای بیرون خانتون رو، کوچه رو، خیابان رو هم تمیز کنید و همچون یهود مباشید که اونها توجهی به نظافت ندارند. Bahwa kebersihan itu bukan hanya untuk kebersihan kita secara pribadi atau kita sebagai seorang warga pribadi, namun juga menyangkut masalah lingkungan kita, di sekeliling kita. Sebagaimana yang tadi beliau kutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bersihkanlah halaman kalian, lorong-lorong kalian, gang-gang kalian, jalan-jalan yang ada di hadapan rumah kalian. Dan jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi yang tidak menjaga kebersihan lingkungannya, tidak menjaga kebersihan di tempat dia berada. نکته دوم این که همان گونه که همه شما اطلاع دارید، یک ملتی در جهان داریم که سرزمین اونها اشغال شده و از خانه و کاشانه خودشان به جبر و زور رانده شدند و کسی هم از آنها حمایت نمی کند. جایگاهی که قبله اول مسلمانان بوده، برای حمایت از آنها آخرین روز جمعه از ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شده است، در حمایت از مردم فلسطین و در دفاع از مظلومینی که در آنجا هستند. Poin yang kedua, kita semua tahu bahwa ada satu bangsa di belahan dunia ini itu mengalami ketertindasan dan mengalami kezaliman. Mereka tiap hari terusir, menderita dan mendapatkan perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan. Tempat ini merupakan kiblat kaum muslimin, kiblat pertama kaum muslimin. Dan untuk memberikan dukungan moral kepada perjuangan bangsa Palestina, maka akhir Jumat di bulan Ramadan ini dideklarasikan sebagai hari pembebasan Quds, hari pembelaan terhadap Quds sedunia. Dan untuk
membantu dan memberikan dukungan kita kepada saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina. Hari Jumat terakhir bulan Ramadan itu disebut sebagai Hari Quds sedunia. که انشالله در این زمینه در شبهای آینده ماه رمضان و همچنین در جمعه های آینده در خطبه جمعه سخن خواهیم گفت. Insyaallah dalam kaitannya dengan Palestina kita akan membincangkannya dalam majelis-majelis yang ada di ICC ini, baik itu majelis-majelis di malam hari dan juga khutbah-khutbah Jumat di beberapa hari mendatang. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وترحم وتحنن على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم زد في قلوبنا محبتك ومحبة من يحبك ومحبة عمل يوصلنا إلى قربك بجاه محمد وآله الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين